Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all of you. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kalian semua. How are you today? Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan yang terpenting tetap stay at home. Okay, welcome to my English classroom with me, Miss Iin from SMBN 175 Jakarta. Today we are going to learn about this procedure text. This is English material for 9th grade student. Okay, before we learn about this procedure text, we must know what the procedure text is. The definition of procedure text. Okay, there are three definitions about procedure text. The first, text that explain how something works or how to use instruction operation manual. Example, how to use the video, the computer, the tape recorder, the photocopier, the fax. Di teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja, atau how to use instruction, bagaimana penggunaan instruksi atau pengoperasian manual. How to use the video, bagaimana penggunaan video, penggunaan komputer, penggunaan radio tape, mesin fotokopi, mesin fax, dan sebagainya. Yang kedua, text that instruct how to do a particular activity. Example, recipes, rules for games, science experiment, road safety rules. Ya, teks yang menginstruksikan bagaimana aktivitas tertentu, bagaimana melakukan aktivitas tertentu. Contohnya, resep membuat makanan atau minuman, rules for game, ya, science experiment, penelitian ilmiah, road safety rules. Okay. And then text that deal with human behavior. Ya, teks yang berhubungan dengan perilaku manusia. Contohnya, how to live happily, bagaimana hidup bahagia. How to succeed, bagaimana caranya sukses. Ya, ini definitionnya. Kemudian, generic structure of procedure text. Ya, struktur yang membentuk procedure text ada 3. Yang pertama ada goal-nya, ada tujuannya. Biasanya nanti goal ini menjadi title-nya. Contohnya, how to make spaghetti atau how to operate rice cooker. Ya, contoh ini nanti goal-nya biasanya jadi title. Kemudian ada material or ingredients, ada bahan-bahannya. For example, material to cook omelette are egg, onion, vegetable, oil, etc. Ya, ada bahan-bahan. Kemudian ada step, ada langkah-langkahnya. For example, first, wash the tomatoes, onion. Second, cut onions become slice. Ya, ini ada langkah-langkahnya. Kemudian, purpose of procedure text. Tujuan dari procedure text itu apa sih? Yang pertama, to explain or tell the reader how to make, operate, do something through a sequence or action or steps. Ya, untuk menjelaskan kepada pembaca bagaimana membuat atau mengoperasikan atau melakukan sesuatu melalui urutan action atau langkah-langkah. Ya, steps. Kemudian, to explain steps, instruction to make, operate, do something. Untuk menjelaskan langkah-langkah, instruksi membuat atau mengoperasikan atau melakukan sesuatu. Ya, kemudian language feature of procedure text. Ya, fitur bahasa yang ada dalam procedure text biasanya use adverbial of sequence, penggunaan keterangan urutan, ya, using temporal conjunction, penggunaan kata sambung temporal atau sementara. For example, first, second, third, the last. Ya, kemudian use common imperative sentence, penggunaan kata perintah atau kalimat perintah. For example, put the noodle on the plate, cut the onion, wash the tomatoes. Ya, ini kata perintah atau kalimat perintah. Using adverbial adverb to express detail the time. Ya, menggunakan keterangan yang menyatakan detail dari waktu, misalkan tempat, manner accurate, cara akurat. Kemudian contohnya for 5 minutes, 2 hour, etc. Ya, ada detailnya di situ. Using action verb. Ya, kata kerjanya juga kata kerja action. Ya, for example, make, take, boil, cook. Using simple present tense. Ya, bentuk kalimatnya simple present tense. Ya, for your assignment today, untuk penugasan kalian selanjutnya, nanti kalian saksikan dulu video ini secara teliti, secara detail. Ya, saksikan dengan seksama.
what happened in the kitchen. What are you doing, Anne? Shh. Tom, I'm preparing a surprise for Mom and Dad. Anyways, what are you making? I'm making tomato pasta. Wow, how do you make it? First, boil water in a pot and put pasta noodles in it. Here's your pasta noodles. Oh, Tom. Oh, I'm so sorry. Let me clean it up. Phew. What's next? Oh, I need to slice mushrooms, onions, and broccolis into small pieces. Oh, Anne, you should be careful with the knife. Thanks for your concern. But I can't focus on it if you keep walking around the kitchen. Please stop. Freeze! Thank you so much. Now I need to stir-fry vegetables. Anne, until when do I have to be like this? Until the end of this cooking. Phew. Tom, don't move. And sprinkle some salts and peppers on the sauce. It's sweet, so delicious. Anne, is there anything I can help? Never. So now pour noodles, vegetables, and sauce in a fry pan and stir it. Let me add the parsleys. Ta-da! It's done! Let's roll. Okay. From this video, berdasarkan video tadi, ada penugasan untuk kalian hari ini. Ada 3, yang task A, checklist on the true or false for statement based on the video correctly. Kalian diminta untuk memberikan tanda checklist pada statement berikut. Ini kira-kira statementnya 1-10, betul atau salah berdasarkan video tadi. Ya, kalau betul kalian checklist di true, kalau salah checklist di false. Oke, ini task A. Kemudian task B, match statement A with statement B correctly based on video. Ini kalian menjodohkan statement A dengan statement B. Nanti abjadnya kalian tulis di sini. For example, the purpose of the text on the video is. Kalau kalian menjawab C, maka di sini kalian tulis C. Oke, disesuaikan statement A dengan statement B-nya. Oke, ini for task B. Dan task C, tugas yang ketiga, read the dialogue carefully and then try fill the blanks with appropriate words based on the video. Berdasarkan video tadi, ini sudah ditulis dialognya. Kalian lengkapi yang rumpang di sini, ada 10 yang rumpang, yang kosong. Kalian lengkapi berdasarkan video tadi. Oke, kerjakan penugasan 3 penugasan ini tepat waktu, jangan ditunda-tunda. Nanti ada form PDF-nya yang kalian bisa print, bisa kalian kerjakan langsung di formnya, ataupun kalau kalian tidak bisa print, kalian bisa tulis di buku tulis lengkap ya, task A sampai dengan task C ya, ditulis lengkap dengan soalnya, bukan jawabannya saja. Oke, that's all for today. Thank you for joining my classroom and see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.